Nag-convoy run ang kapulisan aron masukod ang gitason sa oras sa pag-escort sa mga heads of state ug sa mga ministers atol unya sa pagpahigayon sa ASEAN Summit karong May 7 ug May 8. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Ses, gitinguha sa kapulisan nga bisan pa man sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City karong May 7 ug May 8, magpadayon gihapon ang normal nga kinabuhi sa mga upunganon. Sukad kagabi hangtod kaganihang buntag ni pahigayon og convoy run ang kapulisan sa mga dapit nga agian unya sa mga heads of state ug sa mga ministers nga motambong sa ASEAN meetings karong May 7 ug May 8. Ang convoy run usa ka exercise o pagbansay-bansay sa security package nga ihatag sa kapulisan ngadto sa mga heads of state ug sa mga ministers depende sa level sa ilang ranggo nga gihuptan. Langkuban ang convoy sa mga motorcycle cops, security vehicle ug ambulance. Depende kung head of state, iba, pag minister, iba din po yung package natin. But all of the head of states and other ministers will be provided a security package to make sure that they are safe and secured from their hotels to the areas of their meetings. Gibansay sa kapulisan ang gitason sa panahon aron ilang mabana-bana ang oras sa pagbiyahe gikan sa pag-abot sa mga heads of state ug sa mga ministers sa airport ug ang paghatod nila sa mga hotel diin sila magpuyo ug hangtod na sa venue unya sa ilang panagtigom. I think it's misunderstood by many that it is a VIP treatment kind of practice that we do, but it's not. It's in fact a security preparation so that hindi sila magstay ng matagal sa kalsada natin. The lesser our VIP stays on the roads, the safer we give them. We make them safer. Matod ni Police Colonel Kim Mulitas, PRO7 ASEAN spokesperson, walay road closure nga ipatuman atol mismo sa maong mga adlaw. But as of this time po, we don't have that plan for the stop and go. Iba po yung i-apply natin na preparation for our ASEAN leaders. So wala po tayong road closures, not unless it is deemed necessary. Gibana-banang 20,000 ka mga delegado ang mutambong unya sa ASEAN Summit 2026 diin 15 niini mga heads of state ug 2,000 ka mga sakop sa international media. Sa pikas bahin, subling gibisita sa RTV Balitang Bisdak ang Pinoy-anan sa 66 ka mga pamilya nga nagpuyo-luyo sa venue. Una namong nasugatan ang 21 anyos nga stockman sa usa ka patigayon sa Mactan. Matud niya, kagahapon pagipabalhin ang mga sakop sa Lampara Urban Poor Group Association. Ug kay gabi na siya nakauli, wa na siya naabtan, busa didto na lang siya natug sa laing sityo. Karong buntag, nibalik lang siya sa ilang balay aron magkuha og sinina. Apan nagduha-duha siyang moadto sa resort tungod sa kalayo niini sa iyang gitrabahuan. Matong wala lang ko kay layuan mo gud nara dili ang trabaho ba niya. Mugadto to Cordoba na pud. Ambot wala po ko man kung pre or dili kay ilaram lang ko ang presidente ra na kay bawo ba kung pre ba gid or dili ba. Kaya ang giistorya na pre ra mo daw kaon daw puyan. Nasugatan usab namo ang 70 anyos nga construction worker nga mulupi usab sa dapit. Nituyo siya pagbalik sa ilang balay karong adlaw kay kagahapon human sa iyang trabaho, wa na siya kakuha sa iyang mga sinina kay gipasakay na silang tanan paingon sa resort sa Cordova. Sakay na lang ko kuyog nila tanan gapon. Wala mo ko ilisan yun kay sapot sa kontrabaho ra ang akong kanya lisod kay mo wa kay ilisan. Dosik adlaw gud. Muna na nihangyo jud ko na makakuha kog sanina di sa akong balay. Sama sa 20 anyos nga stockman, nagtrabaho ra usab siya sa usa ka construction site sa Mactan, busa problema usab niya ang pagsakay-sakay. Muna akong gireklamo kung akong giinan sila kung walay service, di na lang ko mudayon dito. Nama ko yung mga anak din sa ubos. Diyan na lang ko walay service kada adlaw. Pero karong adlaw na service. Naalagay karon lang kay nireklamo mo ko gapon. Sa nahaunang interview sa RTV Balitang Bisdak sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City, Sheila Bailoses, iyang gitataw nga libre ang sakay sa mga trabahante padung sa ilang trabahoan ug pabalik sa resort sa Cordova.
Samtang gibisita usab sa Balitang Bisdak ang Naasoy Resort, diin gipahimutang ang 66 ka mga pamilya apan wa kami tuguting makasud. Matod sa gwardya, adunay instructions kanila nga eksklusibong gibuk ang dapit sa mga pamilyang gikan sa Lapu-Lapu City. Matag usa kanila adunay ID, busa sila lang ang gitugutang makasulod o gawas sa resort. Ses, matod sa Lapu-Lapu City Police sa May 2, mangabot na ang dulan sa 5,000 ka mga PNP personnel gikan sa nagkadaiyang rehiyon nga magsilbing augmentation force. Apan sa May 1 palangdaan, full alert na ang Lapu-Lapu City Police. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.